Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. We are here to presenting our discussion about aras keputusan ekonomi pengendalian hama. Before we started, we're gonna introduce ourselves. Gimana caranya? Bisa bang. Oh, udah. I'm Nuriza Ismanandia Hornisa. My last student number 141. And I'm Anita Lestari Junaidi. My last number is 160. I am Aprisa Molidina. My student number is 165. I am Zahwananda Yuning Tias. My last student number is 181. I am Pasha Ramadhani with last student number 151. The definition. This concept was first introduced by Stern in 1959. The tendency of farmers to use pesticides excessively without using the rational basis to eradicate pests in the background to the emergence of this concept. This concept consists of the concept of economic damage, economic injury level, economic threshold, and general equilibrium level. Okay, next. Next. Wait. Nggak bisa di bawahin ya. What is injury and damage? Injury are any form of plant psychological deviation due to pest activity or attack. And then damage is the loss felt by plants due to pest attacks. For example, loss of harvest and reduction in quality. Next, area of attack and the intensity of pest attack. Area of attack is the area of the plant affected expressed in hectares or groves or tree. The intensity of pest attack is parameters that can be used to measure the level of damage to crops caused by the existence of certain pests. So the next is categories intensity of pest attack. Divide by 4 categories. The first is low intensity. Low intensity if the plants got attacked is less than 29%. 25%. Next, moderate intensity is intensity if attack is 25 until 15%. 50%. The next is high intensity. High intensity if attack is 50 until 90%. And the last is very high intensity is when got attack more than 90%. Okay, next I will explain how injury cause economic loss. Jadi yang pertama, kita mengenal adanya prisma segitiga penyakit. Dari sini ada patogen yang virulen, lingkungan yang mendukung patogen tetapi merugikan tanaman inang, lalu ada tanaman inang dan
apa namanya dan ada faktor dari manusia juga. Lalu dari penyakit tersebut bisa menyebabkan luka pada tanaman. Luka tersebut bisa menyebabkan kerusakan yang akhirnya akan mengurangi atau mengurangi kualitas ataupun kuantitas dari tanaman tersebut yang akhirnya akan mengurangi pendapatan dari petani atau mengurangi mengurangi pendapatan tersebut economic loss. So the next is what economic damage is. So the definition of the economic damage is the level of damage to plants due to pest attacks that justifies the expenditure of costs for artificial control measures with pesticides. Control measures can be justified if the amount of control cost is lower than the amount of potential loss suffered by plants due to the presence of pest population. General equilibrium level. General equilibrium level is average population density over time as a result of interaction between internal and external factor. Okay, next. I will explain about economic injury level. The lowest of population density of pests that will cause economic damage, or the amount of pest injury which will justify the cost of control. Jadi, seperti pada tabel tersebut, kita bisa mengetahui jika populasi hama melebihi ambang ekonomi, maka tidak perlu adanya pengendalian dengan pestisida. Hal ini disebabkan karena biaya yang kita keluarkan untuk mengendalikan hama akan lebih besar daripada pendapatan yang kita terima dan menyebabkan kerugian bagi petani. Tapi jika populasi hama masih di bawah ambang ekonomi, maka masih efektif dan efisien jika kita mengendalikan dengan pestisida karena biaya pendapatan kita masih lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan untuk mengendalikan hama dengan pestisida. Oleh karena itu, dianjurkan sekali untuk kita lebih cepat mengendalikan hama sebelum mencapai ambang batas ekonomi. Economic injury level can be calculated using the equation C divide V I D N K. C stands for cost management activity per unit of production. V stands for market value per unit of production. I stands for crop injury per pest density. D stands for damage per unit injury. And K stands for proportionate reduction of injury due to pesticide use. Factor affecting economic injury level. The first one is production price. When crop prices are higher, the economic injury level may be lower because the economic threshold for control is lower. Jadi maksudnya itu kalau misal harga tanamannya itu harga produknya itu dia meningkat atau tinggi, jadi apa aras luka ekonominya akan rendah atau turun. Jadi misalnya aja tanaman A sebelumnya itu aras luka ekonominya adalah 6 hama. Jadi kalau misal ada 6 hama di suatu areanya, itu bakal dilakuin penang, penanggulangan, pengendalian. Tapi karena satu dan lain hal, harga dari tanaman A tersebut menjadi naik, maka
aras lukanya itu menjadi turun. Misalnya jadi 4 hama. Jadi kalau misal ditemuin ada 4 hama, itu langsung dilakukan pengendalian. Terus the next is potential damage. The injury per insect usually has been assumed to have a linear relationship with insect density. However, crowding at high density has been shown to reduce injury per insect in some insect species because of interference between individual and or cumulative reduction in available food. The next one is cost control. As the cost of management increase, the net benefit of control decrease. Therefore, consideration must be given to the type, cost of control available before economic injury level can be determined. The expense of an insecticide or other control agent is generally predictable. However, the expense of the application method may be less predictable. Jadi maksudnya itu kalau misalnya biaya biaya penanggulangannya itu lebih mahal daripada perkiraan keuntungan yang didapatkan, maka hal itu juga bakal mempengaruhi economic injury level. And the last one is plant sensitivity. Some crops may tolerate pests or disease better at certain growth stages, leading to adjustment in the economic injury level. Maksudnya itu misal ada beberapa tanaman yang toleransi terhadap hamanya itu meningkat pada pada fase pertumbuhan tertentu. Misalnya pada waktu dia itu masih kecil, kayak masih tunas gitu atau benih, dia itu gampang banget diserang sama hama. Makanya nilai economic injury levelnya dia itu rendah. Tapi karena saat pertumbuhan gitu, misalnya saat dia udah masuk fase generatif ya, dia toleransi terhadap hamanya itu jadi lebih tinggi, makanya nilai economic injury levelnya dia itu bakal meningkat. Kasus kelompok kami mengambil jurnal berjudul Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Cabai serta Nilai Ambang Ekonomi di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Hama dan penyakit tanaman cabai. Hama yang menyerang tanaman cabai yang pertama yaitu thrips, yang kedua lalat buah, yang ketiga kutu daun, dan yang terakhir tungau. Untuk penyakit tanaman cabai, yang pertama layu fusarium, penyakit virus kuning keriting, penyakit layu bakteri ralstonia, penyakit busuk buah, antraknosa, dan penyakit bercak daun. Ambang ekonomi. Biaya pengendaliannya yaitu 200.000 per hektar, harga produk 120.000 per ton, kerusakan tanaman 0,01, kehilangan hasil 0,03 ton, proporsi pengurangan populasi karena aplikasi pestisida yaitu 70% atau 0,7. Untuk hasil ambang ekonomi didapatkan sebesar 0,54 serangga per meter persegi. Nilai ambang ekonomi atau AE lalat buah pada tanaman cabai adalah 0,013. Artinya, jika dalam lahan tanaman cabai telah ditemukan lebih dari 0,013 serangga per hektar atau 13 serangga per 1000 meter persegi, maka tindakan pengendalian menggunakan pestisida kimia perlu segera dilakukan. Kesimpulan dari studi case ini, di dalam studi ini ada hama, thrips, lalat buah, kutu daun, tungau, kutu daun pesi, kutu kebul. Lalu ada juga penyakit diantaranya layu fusarium, penyakit virus kuning keriting, penyakit layu bakteria ralstonia, penyakit busuk buah antraknosa, dan penyakit bercak daun. Yang tiga, nilai ambang ekonomi
perlu diketahui supaya pengendalian hama dapat dilakukan secara efisien. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi paling sih. Apa anjir?